শরীরতে ঈশ্বরের নিকটে, যে শরীরতে ঈশ্বরের নিকটে, যে শরীরতে ঈশ্বরের নিকটে আমরা সবাই চলে যাই। যে শরীরতে ঈশ্বরের নিকটে, ঈশ্বরের নিকটে আমরা সবাই চলে যাই। পবিত্র যিশু রক্ত আমাকে শুচি করে। আমাকে মুক্ত করে। তিনি পবিত্র পরমেশ্বর, হালেলুয়া। যিশু রক্ত আমাকে শুচি করে। পবিত্র যিশু রক্ত আমাকে মুক্ত করে। दुनिया में गूंजे रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हर बिगड़ी बना रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। दुनिया में गूंजे रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हर बिगड़ी बना रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। लोग है तू, लोग है दूसरी प्रसन्नता के, अब कोई नहीं, कभी नहीं तेरी जगह ले सकता है। तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई और नाम नहीं, कोई और नाम नहीं। कोई और नाम नहीं, कोई और नाम नहीं। पापों से जीना न जा, यीशु नाम हर गुनाहों को धोता है। पापों से जीना न जा, यीशु नाम हर गुनाहों को धोता है। योग्य है तू, योग्य है दूसरी प्रसन्नता के, और कोई नहीं, कभी नहीं तेरी जगह ले सकता है। तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। God's plan for our salvation, परमेश्वर की क्या योजना है हमारे उद्धार के लिए। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे। सबसे पहला विषय अगर हम देखें, मैन्स प्रॉब्लम,
इंसान का जो समस्या था, মানুষের যা প্রবলেম ছিল ওটা একটাই প্রবলেম ছিল, वो एक ही समस्या था मनुष्य का, और वो था सेपरेशन फ्रॉम गॉड। मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया था, মানুষ প্রভু থেকে আলাদা হয়ে গেছিল। এবার এটা কি করে হয়েছে? We'll see book of Isaiah, उसका 59, उसका वर्स 2 में क्या लिखा है? The book of Isaiah chapter 59 verse 2, यशायाह की पुस्तक उसका 59 अध्याय उसका 2 में क्या लिखा है? जल्दी से पढ़ते हैं। কিন্তু তোমাদের অপরাধ সকল তোমাদের ঈশ্বরের সহিত তোমাদের বিচ্ছেদ জন্মাইয়াছে, তোমাদের পাপ সকল তোমাদের হইতে তাহার শ্রীমুখ আচ্ছাদন করিয়াছে, এই জন্যই তিনি শুনেন না। আমেন। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। Amen. यहाँ लिखा हुआ है 59 का तुम्हें, but your sins have made a separation between you and your God. Amen. यहाँ बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल बोलছে कि আমাদের পাপ আমাদেরকে ঈশ্বর থেকে আলাদা করেছে। Amen. আমাদেরকে ঈশ্বর আলাদা করলো না, আমাদেরকে আমাদের পাপ আলাদা করেছে। Amen. আমরা প্রভুর সঙ্গেই ছিলাম, যখন প্রভু আদম আর হাওয়াকে যখন গার্ডেন অফ ইডেনের যখন রেখেছিলেন, ঈশ্বর ওদের সাথে এসে ফেলোশিপ করতেন, প্রভু এসে ওদের সাথে কথা বলতেন, প্রভু নিজের পবিত্র উপস্থিতি ওদেরকে দিতেন আর বলতেন যে দেখো আমি তোমার সঙ্গে আছি, देखो मैं एखाने ही आছি, देखो मैं यहीं पर हूँ। परमेश्वर अपनी उपस्थिति से उन दोनों को खुशी देता था, आनंद देता था। परंतु यशायाह की पुस्तक बोलता है कि your sins have you separated। क्योंकि अगर हम और भी बाइबल वर्स में देखें, अगर कोई मेरे संग निकाल लीजिए, रोमियो की पुस्तक 3:23 में लिखा हुआ है, कोई जल्दी से पढ़ते क्विकली भी, समय हमारे पास कम है। কেননা সকলেই পাপ করিয়াছে এবং ঈশ্বরের গৌরব বিহীন হইয়াছে। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित। For all have sinned, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया है। अगर कोई बोलता है आमी कोनोदिन भूल काज करलाम ना, आमी कोनोदिन पाप करलाम ना, ओके ठीक बोलছে? नो। 24 घंटा में, for 24 hours, 24 घंटा में कम से कम 5 झूठ हम लोग बोलते हैं, बोलते ही कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं। 5 झूठ चिपका हुआ रहता है। 5 बार गुस्सा जरूर हो जाते हैं, हो सकता है रिएक्ट नहीं करते हैं, किंतु कभी कभी रिएक्ट भी करते हैं। 5 बार गुस्सा, कुछ ना कुछ छोटा मोटा मैटर, कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हम थोड़ा घमंड करने लगते हैं। कभी ऐसा होता है कि हमारी आंख जो देखने नहीं मांगते परंतु देखती है। कभी कभी ऐसा होता है कि আমরা কিছু ভাবতে চাইছি না কিন্তু আমরা অটোমেটিক ওইগুলো আসছে, তার মানে আমরা উইক হয়ে গেছি। বাইবেল বলছে all have sinned, সবাই পাপ করেছে, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। बुक ऑफ हबक्कुक की बोलছে 1:13, the book of Habakkuk chapter 1 verse 13 কি বলছে বাইবেল পড়ে? তুমি এমন নির্মল চক্ষু যে মন্দ দেখিতে পারো না এবং দুষ্কার্যের প্রতি তুমি দৃষ্টিপাত করিতে পারো না, তবে বিশ্বাসঘাতকদের প্রতি কেন দৃষ্টিপাত করিতেছ? আর দুর্জন আপনার অপেক্ষা ধার্মিক লোককে গ্রাস করিলে কেন নীরব থাকো? आमीन। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता और पाप को देखकर चुप नहीं रह सकता। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता, और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है? Your eyes are too pure to approve evil and you cannot look on wickedness with favor। এখানে ঈশ্বরের বাক্য কি বলছে कि परमेश्वर पाप को नहीं देखना चाहता है, पाप को सपोर्ट नहीं करना चाहता है परमेश्वर। God does not want to compromise with our sin, but he can compromise with sinners। Amen। परमेश्वर पाप से समझौता नहीं कर सकता परंतु पापियों से कर सकता है। Amen।
परमेश्वर हमारे गलत कामों से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है। बहुत बार माँ बाप अपने बच्चों के गलतियों को कॉम्प्रोमाइज में लेते हैं और अपने बच्चों को इनकरेज करते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम। किंतु प्रभु ऐसा नहीं बोलते। प्रभु क्या बोलते हैं? नहीं बेटा, है ना? प्रभु बोलते हैं नहीं बेटा, तुम ये कर ही नहीं सकता है। परंतु माँ बाप कहते कोई नहीं, कोई बात नहीं बेटा। वी कॉम्प्रोमाइज, हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, प्रभु कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। इसलिए बाइबल में क्या लिखा है कि यू कैन नॉट लुक ऑन विकेडनेस विद फेवर। परमेश्वर फेवर नहीं देता है। आज हम लोग प्रभु से अलग हुए हैं बिकॉज ऑफ आवर विकेडनेस। आज हम लोग परमेश्वर से दूर हुए हैं हमारे पाप के कारण। आज हम परमेश्वर से अलग हुए हैं हमारे गुनाह के कारण। परंतु आज हमें उद्धार की जरूरत है। आमीन। आज के আমাদেরকে সালভেশনের দরকার। যদি আজকে ঈশ্বর বলছেন কি তোমাকে সালভেশন দরকার, অনেকজন বলে কর্ম মার্গ, আমার কাজ, আমার কর্ম আমাকে উদ্ধার দেবে। Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 কি বলছে? The book of Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, Ephesians 2:8 और 9 কি বলছে? कोई जल्दी से पढ़ दे इसको। কেননা অনুগ্রহে বিশ্বাস দ্বারা তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ এবং ইহা তোমাদের হইতে হয় না, ঈশ্বরের দান, তাহা কর্মের ফল নয়, যেন কেউ শ্লাঘা না করে। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। क्योंकि विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, और बाइबल की बोलचे और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि तुम्हें घमंड आ जाए। कोई बोलता है ना हम सारा महीना पाप किए हैं और 29 डेज 29 दिन हम अच्छा से पाप किए हैं, और तीसरा दिन यानी 30वां दिन या 38 डेज जो 30 दिन है महीना का खत्म होने वाला दिन, हम 10 लोगों को खाना खिलाए हैं। आपका पाप ठीक हो गया? आपने एक दिन कर्म किया, 29 दिन कहाँ गया? कर्म हमें उद्धार नहीं दे सकता। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग हम लोग पढ़ते हैं, है ना? हम लोग संस्कृत में पढ़ते हैं, है ना? बहुत लोग बोलता है कर्म मार्ग, कर्म का मार्ग हमें उद्धार नहीं दे सकता। ज्ञान मार्ग हमें उद्धार नहीं दे सकता है। अगर हमें कोई उद्धार दे सकता है तो उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे कि कौन हमें उद्धार दे सकता है, क्या हमारे काम उद्धार दे सकते हैं। आज हम अपने पाप में जुड़े हुए हैं। कौन है जो हमारे पाप को हमसे अलग कर सकता है? कौन है जो हमारे गुनाह को हमसे अलग कर सकता है? Who can separate our sins from us? कौन हमारे गुनाह को আমাদের থেকে আলাদা করতে পারে? আজকে আমরা দেখব যে ঈশ্বরের বাক্য কি বলছে। আপনি যদি বলছেন আমি এই লকডাউনে অনেক জনকে খাইয়েছি, অনেক জনকে দিয়েছি, আপনার কাছে কি উদ্ধার এসে গেছে? না, ঈশ্বর বলছে এইটা আপনার প্লাস, these are the plus blessings, this is not your salvation। इसके द्वारा आपका उद्धार नहीं हो सकता है, इसके द्वारा आप परमेश्वर के करीब नहीं जा सकते हैं। कैसे परमेश्वर के करीब जा सकते हैं? আপনি কি করে ঈশ্বরের কাছে যাবেন? আর যদি আপনি প্রভুর কাছে যাবেন, ঈশ্বর আজকে আপনাকে কি বলছে? আসুন আমরা প্রভুর বাক্যতে দেখি। How do we receive God's son? Romans 10 verse 9 কি বলছে? रोमियो और 10:9 কি বলছে? কেউ পড়বেন তাড়াতাড়ি। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तू निश्चय उद्धार पाएगा। यस 10 पढ़िए। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। 13 पढ़िए। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह पढ़िए। ठीक। কারণ তুমি যদি মুখে যিশুকে প্রভু বলিয়া স্বীকার করো এবং হৃদয়ে বিশ্বাস করো যে ঈশ্বর তাহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপন করিয়াছে, তবে পরিত্রাণ পাইবে। কারণ লোকে হৃদয়ে বিশ্বাস করে ধার্মিকতার জন্য এবং মুখে স্বীকার করে পরিত্রাণের জন্য।
কারণ যে কেহ প্রভুর নামে ডাকে সে পরিত্রাণ পাইবে। আমেন। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर उसे मरे हुए में से जिलाया, तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम ले वो उद्धार पाएगा। যারা যারা প্রভুর নাম নেবে ওরা উদ্ধার পাবে। আমেন। যদি আমরা যিশুর নাম যদি না নিই আমরা উদ্ধার পাবো না। আমেন। আমরা যদি বলি আমরা ভালো কাজ করছি আমরা উদ্ধার পাবো না। আমরা যদি যিশুর নাম নিচ্ছি আমরা উদ্ধার পাবো। আমেন। If we will take the name of Jesus, we will get the salvation. আমাদের পাপকে কেউ আলাদা করতে পারবে না। We can see in this picture, you know, আমরা এই পিকচারে দেখবো এইখানে আপনি যদি দেখবেন এটা একটা অন্ধকারের জায়গা আছে, এটা একটা অন্ধকারের জায়গা। আমরা এখানে আছি, আমরা এখানে কনফিউজ হয়ে গেছি, আমরা এখানে দিশা খুঁজে পাচ্ছি না, আমরা কোথায় যাব কি করব আমরা বুঝতে পারছি না। আমরা আমাদের যা ডিসিশন নিচ্ছি ওটা কি সঠিক? we do not know because we are in the darkness. আমরা অন্ধকারে আছি। কিন্তু যিশু বলছেন তুমি যদি আমাকে গ্রহণ করো, তুমি যদি আমাকে বিশ্বাস করো, তার মানে আপনাকে এই ক্রুশকে বিশ্বাস করতে হবে, আপনাকে যিশুকে বিশ্বাस करते হবে। जब आप यीशु को विश्वास करते हैं तो आप यहाँ से होते हुए गुजरते हैं, और जब आप यहाँ से गुजरेंगे तो आप परमेश्वर के आसन में पहुंच सकते हैं। क्योंकि यीशु के बगैर आप स्वर्ग में नहीं पहुंच सकते हैं। যদি আপনি যিশুর কাছে যেতে চাইছেন আপনাকে এই ক্রুশকে বিশ্বাস করতে হবে, যিশুকে বিশ্বাস করতে হবে। আমেন। আমরা চাইছি অনেক কিছু, কিন্তু বাইবেল কি বলছে কি তোমাকে প্রভুকে গ্রহণ করতে হবে, নালে তোমার জীবনে সালভেশন নেই। আমেন। আজকে যদি আমি বলছি আমি ওর জন্য এর জন্য ওর জন্য অনেক কিছু আপনি বলছি, আমি ওকে বিশ্বাস করি, আমি ওকে বিশ্বাস করি, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য পরিষ্কার আমাদেরকে বলছে, परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि यीशु के बगैर कोई हमें उद्धार नहीं दे सकता है, कोई नहीं दे सकता है। इस संसार में बहुत लोग प्रचार करने के लिए आए, परंतु किसी ने उद्धार के बारे में प्रचार नहीं किया। बहुत लोग आए, जो लोग आए युद्ध करके चले गए, जो लोग आए झोला लेके वो चले गए, परंतु यीशु जब आए यीशु ने उद्धार के बारे में कहा। आमेन। कहा कि जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा उसको मैं उद्धार दूंगा। अगर आज आपको ऐसा लगता है कि आप एक अंधकार में हो, आप एक अंधेरे में रह रहे हो, अगर आपको यीशु को ग्रहण करना है तो आपको वहां जाना। रिक्स है, रिक्स है। यीशु को ग्रहण करना रिक्स है, याद रखिए। यीशु को ग्रहण करना रिक्स है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस खाई में हम गिर जाएं, कहीं ऐसा तो नहीं আমরা লজ্জিত হয়ে যাব, এরকম তো নয়। আমরা আমাদের মাথা নিচনে হয়ে যাবে, আমি যিশুকে গ্রহণ করেছি আমি লজ্জিত হব না তো? আমি যিশুকে গ্রহণ করেছি আমাকে লোক অপমান করবে না তো? আমি যদি যিশুকে গ্রহণ করেছি আমাকে কি লোক ভালোবাসবে? রিস্ক আছে। কেন? আমি একটা ব্রিজ ক্রস করছি, এই ব্রিজ ভেঙেও যেতে পারে। আমেন। হতে পারে অনেকরা ভাবছে, কিন্তু যাদের কাছে ধৈর্য আছে, যারা বিশ্বাস করছে ওরা ঠিক পৌঁছে যাচ্ছে। আমেন। ওরা ঠিক পৌঁছে যাচ্ছে। কিন্তু যদি আপনার কাছে ধৈর্য নেই, আপনি এখান থেকে আবার ব্যাক করে যাচ্ছেন, আবার এখানে আসছেন, আপনি যিশুর এখানে আসছেন, হাফ আত্মিক জায়গায় আসছেন, আবার রিটার্ন চলে যাচ্ছেন, বলছেন ও বাবা কিছুই পেলাম না, যিশুর কাছে গেছিলাম, প্রভুর কাছে গেছিলাম, কিছুই পাইনি, অনেক দিন গেছি। আরে একটু যেতেন, আর একটু যেতেন। ধৈর্য রাখতে হবে। আমেন। যদি প্রভুর কাছে আসবেন ধৈর্য রাখতে হবে। ঈশ্বর আপনার ঘড়ির অনুসারে চলে না। আমেন। ঈশ্বরের কাছে ঘড়ি আছে। আমেন। আপনি বারবার টাইম দেখাবেন না প্রভুকে, দেখো প্রভু আমি এখন কাঁদছি, তুমি এখনই আশীর্বাদ করো। প্রভু বলছেন আমার কাছে ঘড়ি আছে। আমেন। তুই এখন কাঁদছিস, আমি তোর জন্য অন্য কিছু ব্যবস্থা করছি। आमेन। अगर आज हमारे पास उद्धार नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। आमेन। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, बुक ऑफ Psalm 27, कैन यू ब्रिंग दैट, 27 verse 1,
গীত সংহিতা 27:1 কি বলছে? সদাপ্রভু আমার জ্যোতি, আমার পরিত্রাণ, আমি কাহা হইতে ভীত হইব। সদাপ্রভু আমার জীবন দুর্গ, আমি কাহা হইতে ত্রাসযুক্ত হইব। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दरदर ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? यहोवा परमेश्वर कौन है मेरा? यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? যদি ঈশ্বর আমার সঙ্গে আছে আমার ভয় কিসের? আমি কার থেকে ভয় পাচ্ছি? मैं किससे डर रहा हूं? अपने शरीर से, अपने बच्चों से, अपने फैमिली से, अपने नौकरी से, अपने बिजनेस से আমরা ভয় কেন পাচ্ছি? बाइबल बोलते परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर यहोवा परमेश्वर मेरी और अगर मेरा उद्धार मेरे जीवन में है तो मुझे किसी चीज की डर नहीं है। आमीन। लेकिन बाइबल बोलते अगर आप देखें ये एक बड़ा बॉक्स से नीचे जिसमें साल्वेशन लिखा है, it is written right here salvation, that means that মানে হচ্ছে যদি উদ্ধার আমাদের কাছে আছে, যদি ঈশ্বরের সালভেশন আমাদের কাছে আছে, যদি আমরা ত্রাণ পেয়ে গেছি, যদি আমরা মুক্তি পেয়ে গেছি, अगर हमारा मुक्ति हुआ है, अगर हमारा उद्धार हुआ है तो चंगाई, नौकरी, काम, बच्चों का आशीष, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप ये ऑटोमेटिक आएगा मेरे प्रियो। अगर उद्धार नहीं है तो चंगाई भी नहीं है, उद्धार नहीं है तो कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। आपके जीवन में उद्धार सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु तुम्हें हमें सुस्त करो, हम लोग उद्धार के लिए प्रार्थना ही नहीं करते हैं। আমরা ঈশ্বরের ঘরে আসি সুস্থ হওয়ার জন্য, আমরা ঈশ্বরের ঘরে আসি কোন লোভের জন্য, আমরা ঈশ্বরের ঘরে আসি আমার ভালো সম্পর্ক তৈরি হয়ে যাক আমার ফ্যামিলির সঙ্গে, আমার হাজবেন্ড এন্ড ওয়াইফের সঙ্গে। অনেকজন বলে আমার স্বামী আমাকে অনেক মারে, এই করে ওই করে, আমরা শুধু সেই জন্যই প্রভুর কাছে আসি। যখন ওইগুলো হয়ে যায় ঠিক আমরা এইখান থেকে আবার রিটার্ন চলে যাই, আবার যখন যাই আবার অন্ধকারে আমরা ফেসে যাই। কিন্তু আমরা যদি এগিয়ে যাব আমাদের জীবনে এই সব অটোমেটিক থাকবে। হালেলুয়া। যদি আমরা একটু এগিয়ে চলে যাব, ঈশ্বর বলছে তোমার কাছে যদি এই বাক্স আছে এই সব তোমার কাছে অটোমেটিক থাকবে। হালেলুয়া। যদি আমাদের জীবনে উদ্ধার নেই আমাদের জীবনে কিছুই নয়। আজকে আমরা বলছি আমার হৃদয়ে শান্তি নেই, ঈশ্বর বলছে আমি দিতে চাইছি। আমেন। প্রভু বলছে আমি দিতে চাইছি। কেন? যিশু বলছে যারা আমাকে বিশ্বাস করবে ওরা আমার সন্তান হওয়ার অধিকার প্রাপ্ত করবে। আমেন। जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उन्होंने उनका संतान होने का अधिकार प्राप्त किया। আজকে আমরা শুধু প্রার্থনা করছি আমায় সুস্থ করো, আমায় এই করো, আমার চাকরি দাও, আমার ওয়াইফকে ঠিক করো, আমার হাজবেন্ডকে ঠিক করো, আমরা সেইগুলোই প্রার্থনা করছি, আমরা উপরে লেভেল, কিন্তু আমরা বেস তৈরি করতে পারছি না। আমেন। যদি বেস থাকবে বিল্ডিং তৈরি হবে। আমেন। ফাউন্ডেশন নেই বিল্ডিং তৈরি হবে না। আমেন। আমরা কি আজকে গ্রাউন্ড ফ্লোরে বসে আছি? কোথায় বসে আছি এখন আমরা? তার মানে নিশ্চয় ফাউন্ডেশন খুব স্ট্রং, সেই জন্য আমরা বসে আছি। আমেন। আমাদের ফাউন্ডেশন আমাদের উদ্ধার। যদি আমরা যিশুতে এসে উদ্ধার পেলাম না তাহলে কিছুই পেলাম না। আমেন। আজ मैं आपको बता दूं এটা একটা অন্ধকারের জায়গা। আজকে অনেকরা বলছে, बहुत लोग सोच रहे हैं क्या हम प्रभु के पीछे चल के ठीक कर रहे हैं, क्या हम ठीक कर रहे हैं। बहुत लोग यीशु के पास आ रहा है, बहुत लोग प्रभु के पास आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से फिर वापस चला जा रहा है, और जब वापस जा रहा है तो यहाँ पर खो जा रहा है, और जब यहाँ खो जा रहा है तो क्या कर रहा है, घर में जाके लड़ाई झगड़ा अशांति सुसाइड ये सारे चीज करके यहीं पर खत्म हो जा रहा है। यहीं पर अगर यहाँ से थोड़ा सा आगे जाए तो फिर कभी नहीं मुड़ेंगे हाथ पीछे। সেই জন্য প্রভু বলছে ঈশ্বরের বাক্য আমরা পড়েছি, যদি তুমি আমার পিছনে চলো, তার মানে তুমি পিছনে দেখো না। আমি লাস্ট উইকে প্রচার করছিলাম कि हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है परंतु कैसे जाना है, आगे जाना है। आमेन।
যদি আমরা এগিয়ে যাই, ঈশ্বর বলছেন তুমি অন্ধকারে থাকবে না, তুমি আলোতে থাকবে। আমেন। তুমি আলোতে থাকবে। আজকে ঈশ্বর আমাদেরকে কম্বো ব্লেসিংস দিতে চাইছে। আমেন। Have you purchased anything? I was preaching in I think somewhere where it is आलम बाजार आई थी लास्ट मंडे आई थी। आलम बाजार में मैं प्रचार कर रहा था कि प्रभु हमें कॉम्बो ब्लेसिंग्स देना चाहता है। आमेन। कभी आप कोई सामान खरीदे, कॉम्बो मतलब क्या? एक कॉम्बो माने কি? একের সাথে দুটো হতে পারে, তিনটেও হতে পারে। এটা কোম্পানি ডিসাইড করবে কত প্যাক, মানে অনেক কিছু। একটা নেবেন আপনি একটা জিনিস, কিন্তু ওর সঙ্গে অনেক কিছু আছে। দ্যাট মিন্স কম্বো। আমি জানি না সালভেশনের সঙ্গে আপনার জন্য কি কম্বো ব্লেসিংস আছে, আমি জানি না। ঈশ্বর যার কোম্পানি আছে উনি ডিসাইড করেছে। আমেন। হালেলুয়া। আমার কোম্পানি নয় এটা, এটা স্বর্গের কোম্পানি, হেভেন্স কোম্পানি। আমেন। What he has decided I do not know, but one thing I know, উনি উদ্ধার কিনে নিয়েছেন আমার জন্য, আপনার জন্য। উনি ফ্রিতে দিতে চাইছেন। আমেন। আপনাকে কিছু মূল্য দিতে হবে না, আপনাকে গ্রহণ করতে হবে। আমেন। আপনাকে শুধু নিয়ে নিতে হবে, তারপরে যা আসবে ঈশ্বর বলছেন এই সব কিছু আমি তোমাকে এমনি দিতে চাইছি। আমেন। কেন? আগে আমরা যদি ওনার রাজ্য আর ধার্মিকতার যদি খোঁজ করি, এই সব কিছু আমাদের কাছে আসবে। एवरीथिंग विल फॉलो अस, सब हमारे पीछे आएंगे। आज बहुत बार अधिकतर वर्ल्ड के अधिक से अधिक चर्च में लोग सिर्फ चंगाई के लिए जाते हैं। वर्ल्ड के अधिक से अधिक चर्च में लोग सिर्फ डिलीवरेंस, अधिक से अधिक चर्च में अपने फैमिली इशू के लिए जाते हैं। अधिक से अधिक चर्च में लोग नौकरी और बिजनेस के लिए जाते हैं, परंतु बहुत कम लोग हैं जो अपने उद्धार के लिए जाते हैं। अगर आज आप उद्धार के लिए आएंगे तो आपका फाउंडेशन मजबूत होगा। अगर आपके पास उद्धार है, आपके पास अधिकार है। आमेन। अगर आपके पास उद्धार है, आपके पास अधिकार है। आप जब अधिकार से बोलेंगे प्रभु তুমি আমায় সুস্থ করো, প্রভু আপনাকে সুস্থ করবে। কেন? আপনি ভিখারি নয়, আপনি ঈশ্বরের সন্তান। আমেন। হালেলুয়া। আপনি ভিখারি নয়, আপনাকে ভিক্ষা চাইতে হবে না প্রভুকে, আপনাকে অধিকার দিয়ে বলতে হবে বাবা তুমি আমায় দাও, আমাকে লাগবে। ঈশ্বর বলবে আমি দিচ্ছি। आमेन। हम अधिकारी हैं, हम भिखारी नहीं हैं। हम प्रभु के बच्चे हैं, हम अनाथ नहीं हैं। आमेन। वी आर नॉट ऑर्फन। आमेन। हम अनाथ नहीं हैं, हम असहाय नहीं हैं, हम लाचार नहीं हैं, हम बेचारे नहीं हैं, परंतु हम अधिकारी हैं। आमेन। अगर यीशु, अगर आज आपका उद्धार नहीं हुआ तो आपका कुछ नहीं हुआ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने बपतिस्मा ले लिया और टिकट कटा लिया, रॉन्ग। हर दिन आपको अपने उद्धार को संभाल के रखना है। एवरी डे, प्रत्येक दिन আপনাকে পবিত্র জীবন থাকতে হবে, প্রত্যেক দিন আপনাকে পবিত্র থাকতে হবে। আমি 15 আগস্টে ব্যাপটিজম নিয়েছিলাম, तो क्या हो गया? 2014 15 আগস্ট ব্যাপটিজম নিয়েছিলাম, এখন তো এই 6 বছর হয়ে গেছে। তো উদ্ধার তো আছেই আমার কাছে, পকেট में है। पैसा शेष हो गया किंतु उद्धार আছে। अगर सच में है तो पैसा वापस आएगा, और अगर उद्धार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये मैं अपना पर्सनल बात बताऊं, আমি প্রত্যেক দিন আমি কালকে কি প্রার্থনা করেছি, কার জীবনে কি হয়েছে, আমার কখনো ঘমंड আসে না। मैंने प्रार्थना किया था तो आज क्या किया मैंने प्रभु के लिए, আমি আজকে কি করেছি। প্রত্যেক দিন আপনার উদ্ধারকে রক্ষা করতে হবে আপনাকে, আর যখন আপনি রক্ষা করবেন ঈশ্বর এই সব ব্লেসিংস আপনাকে অটোমেটিক দেবে। आमेन। আপনাকে আর বেশি চাইতে হবে না, आपको बेसी मांगने की जरूरत नहीं है, प्रभु देगा आपको, ईश्वर आपको जरूर देगा। प्रथम उद्धार যিশুকে গ্রহণ করুন। প্রভু ঈশ্বর করে আমি গ্রহণ করছি। The moment you will receive Jesus
ঈশ্বর আপনার জীবনে আসবে, কিন্তু ধরে রাখতে হবে। আমেন। ঈশ্বরকে ধরে রাখতে হবে, ধৈর্য রাখতে হবে, পুরো ব্রিজ ক্রস করতে হবে। কিন্তু যদি হাফ গেলেন আর তারপরে ছটপট ছটপট করে বলছেন মনে হয় আমার রাস্তাটা ভুল হয়ে গেছে, তাহলে সারা জীবন ভুল থাকবে। যদি ধৈর্য রাখবেন, আপনি সারা জীবন বলবেন আমার জীবন ধন্য হয়ে গেছে। আমেন। দ্য ডিসিশন ইজ ইন ইওর হ্যান্ড। আপনি ডিসাইড করুন আপনি কি করবেন। যদি আপনি প্রভুর পিছনে চলছেন, যদি আপনি ঈশ্বরকে ফলো করছেন, তাহলে উদ্ধার আমাদের আছে। যদি আজকে যদি আপনি বলছেন যে আমি প্রভু তোমাকে আমার জীবন দিচ্ছি, তার মানে এগিয়ে যান, ধৈর্য রাখুন, ঈশ্বর আপনাকে লজ্জিত হতে দেবে না। আমেন। মে গড ব্লেস ইউ। প্রভু আপনাকে আশীর্বাদ করো। আসুন